guys, ayan. Update ng panahon karon. Happy Sunday. Happy Sunday guys. Ayan, sa Tapunok ni guys, public market. Ayan. Pahingon ako dito. Grabe ang init guys. Tingnan nyo guys. Ang init sa Tabunok guys. Grabe oh. Ayan. Ayan guys. Grabe. Ang sarap ng hangin. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Tingnan mo guys. Doon sa simbahan. Ayan. Grabe ang init guys. Ayan guys. Bye bye. See you next video. Thank you for watching.